جی بہت بڑھیا, بہت بہترین. آپ بتائیے. I'm good. آپ بتائیں. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ ماشاءاللہ everyone's looking really nice. ایک بندہ تو آپ کی وجہ سے کوما میں چلا گیا. پھول اس لیے چڑھائے ان پر. We were looking forward. جب سے ہمیں پتا چلا کہ نہیں, I was looking forward to be here. I've always been a fan and you're a wonderful host. Thank you very much. ان لوگ پر بھروسہ نہیں. نہیں, میں نے ان کو سمجھا دیا ہے. نہیں, یہ سمجھتے نہیں. مدینہ صاحبہ بہت ساری باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے آپ سے, بیکاز جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس پہ بہت ساری سوال بھی اٹھتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ صاحبہ از ویری کنٹروورشل. یہ کیوں ہیں, کیوں ایسی ہیں, کیوں ایسا بول دیتی ہیں, کسی کو کچھ نہیں سمجھتی. یہ کہاں, یہ ہم انسانوں میں رہتی ہیں تو ان کو یہ بالکل نہیں پتا کہ کون سی بات کرنی چاہیے, کون سی بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بہت سارے سوال تھے, تو میں نے کہا کہ we'll surely ask her. Sorry to cut you. اگر یہ سوچ سمجھ کے بولتی تو آج یہاں نہیں ہوتی, مطیرہ نہ ہوتی. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ یہ سوچ سمجھ کے بولتی ہیں تبھی آج یہ یہاں ہے. ارے آپ کو کیا لگتا ہے مدینہ؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, وہی تو بات ہے بھائی. بہت ساری بات. ایک بندہ یہاں ہے نہیں, پھر بھی آپ کو دیکھ کے یوں کر رہے ہیں. Huge fan following you have. Trust me. But these are the questions which people really want to know. I think میں نے جیسے ہم جس طرح بڑے ہوئے ہیں تو کبھی وہ ہپوکریسی کی طرف نہیں. If it's black, it's black. If it's white, it's white. اس طرح ہی ہونا چاہیے. اسی لیے آج میں نے بلیک اور وائٹ. ہاں, یہ دیکھو بلیک اینڈ وائٹ ہو کر آئے ہوئے, تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے لائف میں. پہلے جب نئی نئی آئی تھی تو ایک ڈر ہوتا ہے, اور پھر زندگی کی ٹھوکریں کھا کر انسان پھر ہو جاتا ہے بلنٹ. بالکل ٹھیک. اور وہ ٹھوکریں کھا کر اب میں بولتی ہوں جواب دو گے تو اسی وقت جواب ملے گا. بات کی بات بات ہوتی ہے. بہت اچھی بات کیا. اب تو دوسرے لوگ ڈرتے ہیں آپ سے. یہ ہوتا ہے بس تم لوگ نہیں ڈرتے. بے خوف بیہیویئر اس کو بولتے ہیں. ایسا ہی ہے. خوف تو خدا کے رکھنا چاہیے. خدا کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایک چیز یہ ہوتی ہے انسان کا کیا خوف ہوتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک بات. ویسے بھی اگر ادھر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے بڑے اچھے ہوتے ہیں, دوست بنتے ہیں. ادھر بہت سارے ایوارڈز ہوتے ہیں, یہاں آپ کو ملیں گے oh my God you look so pretty, مڑ کر ہی بولیں گے oh my God یہ کیوں ملی. وہ ہوتا ہے نا, وہ I think اس سے بہتر بندہ گھر پر بیٹھے اور ان چیزوں کو اوائڈ کرے, کیونکہ this is a toxic trait. I don't like. Indeed you're not a public person. فرسٹ مجھے ایک لگتا تھا ایوارڈز میں دکھنا ہے, جگہوں پر جانا ہے, لیکن آئی تھنک جب ایک انسان میچور ہوتا ہے ہم بولتے ہیں کہ یہ پتلے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے دکھنا ہے. اگر آپ کی طرف فیم آ رہا ہے یا کچھ آ رہا ہے تو آپ گھر پہ بھی ہوگے تو مل جائے گا. So you don't have to go around entertaining people, you know, being there for them and always being yes, being یہ چیزیں they don't get you anywhere. اگر مطیرہ جی میں یہ کہوں کہ اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا میڈیا سے آپ کا, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی نا؟ نو, میں کبھی بھی نہیں بولوں گی دیٹ میڈیا سے میرا اچھا ایکسپیرینس رہا, کیونکہ میں بڑے سینہ تان کر کے بولتی ہوں I started work at a very young age. تو میڈیا نے مجھے بہت کچھ دیا. یہ جو ٹریول کرتی ہوں بزنس کلاس, بیگز, یہ سب میڈیا, تو کیوں بولوں. ہاں لوگوں سے, چند لوگوں سے اچھا ایکسپیرینس نہیں. فیم تو اللہ کی دین ہے نا جی. کام اللہ کی دین ہے, فیم تو انسان دے دیتا ہے. وہ بولتا ہے جس کا موڈ ہے اس کو فیم دے دو. Okay. ہاں, but you are enjoying whatever God gave it to you and I'm living it. A very simple life. That's what I think. اگر فیم نہیں بھی ہوتا it's okay. سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہی تھی, so there are a lot of comments جو کہ بہت زیادہ نیگیٹیوز تھے. I'm sure کہ اب ڈی ایمز بھی آپ کو ہوتے ہوں گے نیگیٹیو, تو آپ کیسے اتنا ہیٹ ڈیل کرتی ہیں؟ ڈی ایمز تو بڑے عجیب ہوتے ہیں. شروعات ہوتی بہت پیاری لگ رہی ہیں, کیسے ہیں آپ, میری بہن ہو آپ, شادی کر لو مجھ سے. پھر گالیاں, پھر میرا مطلب یہ نہیں تھا, کیسے. تو یہ والی ڈی ایمز ہوتے ہیں, اور یہ انسان کے ایک رخ دکھاتا ہے کہ ایک انسان کچھ ٹائم پہلے آپ کو بہن بناتا ہے, پھر شادی بھی کرنا چاہتا ہے, پھر پیار بھی کرتا ہے, پھر ایکسٹریم نفرت پر بھی آ جاتا ہے. But this is how people are. بڑی ویریشن ہے لوگوں میں, ہے نا. مذاق کری ہوں, لیکن آئی تھنک سوشل میڈیا ہی ایک نیگیٹو پازیٹیو کا ایک مکسچر ہے.
एंड आई थिंक कोई चीज पॉजिटिव सुपर पॉजिटिव हो ना उसमें भी गड़बड़ होती है तो इसी तरह नेगेटिविटी भी लाइफ में बैलेंस रखने के लिए होनी चाहिए तो ये लोग करते नेगेटिविटी में बैलेंस कर लेते you are happy whereas social media is concerned. इट्स लाइक कोई बंदा मुझे कुछ बोल रहा है मेरा क्या जाता है जिस दिन मेरा कुछ जाएगा ना तब मैं जवाब दूंगी तो जो जाएगा वो क्या है तो आएगा वो क्या है अच्छा सर ये जब आज से भाईजान आप जो इनकी सोच है देखिए हर औरत के अंदर एक मर्द होती है देखिए ये बात आपके अंदर आ रहे थे 12 बजे के बाद निकलती है जी मतीरा जी से मेरा एक और सवाल ये है जो भी इन्होंने बात कही है क्या आपके बारे में ये बात भी है कि जो प्रोग्राम्स आप करती हैं उनको बहुत एडिट करना पड़ता है ये जो एक गुफ्तगू में ब्लंटनेस है बोल्डनेस है ये आपने खुद डाली है या हालात ने आपको मजबूर किया है कि नहीं इसी तरह की गुफ्तगू में से ही ये लोग ठीक रहेंगे No, it's not about the guftagoo. और इट्स फॉर द सेक ऑफ रेटिंग और whatever. It's not for the sake of rating. जब मैं दोस्तों के साथ भी बैठती हूँ, I think as adults, of course हमारा जो मीडिया है वो बहुत सारी चीजों को सेंसर करता है, but as adults हमारे जो जोक्स होते हैं, they're also a little bit next level. अब simply कभी-कभी मैं एक सिंपल सा जोक कर लेती हूँ, लेकिन लोग का दिमाग ही वहाँ बैठा हुआ होता है. यार ये बातें ऐसी हो रही है हनी भाई के फूल झड़ना शुरू हो गए आधा हार खाली हो गया इससे पहले कि हनी भैया के गले की माला सिर्फ धागे में तब्दील हो जाए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी सरकार में एक मरतबा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं मतीरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है एक मुझे बात बताइए जब आप ट्रेवल करते हो जब आप अपने शहर में घूमते हो द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव दिक्कत होती है इससे बहुत या अब नहीं होती किस चीज की दिक्कत दिक्कत जो लोगों के बिहेवियर्स हैं जो लोग फिक्रे भी कसते होंगे मैंने जैसे अपने इंट्रो में एक बात बोली ना कि सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ना तो बहुत मुश्किल है लेकिन लड़की को छेड़ना बहुत आसान है हाँ बट एक चीज ये होती है ना दैट लोग सोचते मुझे छेड़ने से पहले या दैट्स द थिंग एंड अनदर थिंग मैं इतना बाहर नहीं जाती आई एम अ वेरी होम बॉडी ओके सो इट्स ऑलवेज अगर मैं कहीं निकल रही हूँ जिम एंड देन गाड़ी घर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम विथ माय लिटिल वन फैमिली माशाल्लाह ज्यादातर अगर मुझे बाहर जाना होता है घूमना होता है आई ट्रैवल ओके अपने 7 से 4-5 ही दोस्त हैं वही मिलते हैं और बस दैट्स इट नो न्यू फ्रेंड्स नो तमाशा नथिंग नहीं अभी जब आप आए हो इस प्रोग्राम के लिए तो जहाज में अभी तो थैंक्स टू द मास्क एंड द ग्लासेस तो वो बड़ा अच्छी तरह का यू नो मास्क ने काफी लोगों को बचाया है जान पहचानने वाले लोग भी चले जाते हैं जब तक वो मुंह नहीं खोलते ज्यादा फायदा कर्जदारों को हुआ है वो मास्क लगा के घूम रहे हैं आपने लिए कर्ज नहीं मैं अब लूंगा अच्छा मतीरा साहिबा एक और चीज हम जानना चाहते हैं बल्कि मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को भी बताएं आपने अडॉप्ट किए हुए हैं बच्चे नहीं आई हैव माय सन यस यस एंड ये लोगों को नहीं पता but I have a 12-year-old boy and he's like you know he's my son of course and I had him at a very young age we had an early marriage वो एक young so